Shiroi chamakia. अपन बागे सुगर की रोड ब्लॉक में खाइका तीनटा ती सागरे छिनारा कक बरो इंग्लिश पॉल साइंस गेतो छिने है छिने हेड मास्टर बकरी ते छिनो लेटिन रो प्रॉब्लम ते अब टॉयलेट रंग जतो छ प्रॉब्लम सिंगरो ते बाउंडर बकरी स्कूल के मतम के इवेंट जोल खाइका पर ते रूम बकरी छिनो मुचु को छ ता जतो मातो तेरे जना तो तेरे जना मा तो जन तो मन मांगने छा मांगने पाउ सुपर कमो के सारा पर जमन बर कबान के पर बाकी पर नाय खंता मिता तो छिले लेकिन स्कूल खाइका सिनी क्लास करी खोस न कष्ट करा आसु छनि हो के संग कष्ट ते से मास्टर ऑफ प्रेयर बाय मार्क्स फाइ प्रेयर ते का तो फाया रूम के अनेक केसे रे बे रूम के माने बेलाय चिकन साहायता के रूम से करे के 11 12 के बर बाकी खाइबा Kenor tap Pol Science de Cobro. Kenor bahagia pori jangan sa tabu. Kisah. Kos ke pori ma to kelas ma khaya. Kelas roka bahagia khaya jak sa Cobro. Khaya ka ham kelas khaya pro kelas inje 11 ka mas ka sbo kelas ka ham ma khaya ko. Kenor ni exam roka bahagia exam rona sia. Kos ke pori ma rota. Ego shin bus kan ma zo ko phego de mas do service exam final ke singa patam ke exam na. Am bagan sinta bo teacher na wo teacher ma ta ni root block khayo. So master of teacher sa master of high hero sin kon dai ka kori rokli sau je ka ke por sin na na master han master kore han master ga na sumani bo sau ta an kon dai ka kori ang ra phai me rokli sau te bo kok sin ang ke mani shi tu स्कूल इंजा जो समने सिं साका सर सिंदो तो स्कूल मास्टर करे सान नंग किसा बेलसा खाइ को रिंगे सर साव आने आसे पावर करे आंगा से फुल मांगला हाइरो साव नंग नाका के से हर नाका को हर दरफान तनाय सुंबो Ini mau? इंसान देब्रमा आन मुसिमेन देब्रमा alo isalos mo debroma Ini? manushi debroma Bawa sekolah nggak ikas lah mana ini mah. sudah murah high secondary school 오브지가 이건 너랑 그나마는 PGT 거기 동네에서 삽 문가 뭐 거기서 뒤에서 그자 이건 잘하면다 तापोसी 뭐 너 거꾸로 तापोसी देबरमा 거꾸로 그이네 꾸노 टीचर 그러신다 कला डिस्ट्रिक्ट 나타 폴리टिकल साइन्स मन सार म 폴리티컬 사이언스 रहने आं साकनाला आं रहनाय नंग रिटायरमेंट नंग हैया खाली ट्रेनिंग पाए नांगौ सार उमता एग्जाम काना आं साइमन दबुनो अमा सिनियाले सिन सारा डिस्ट्रिक्टनो अस कमिसन सय दं बिसिबा सारा डिस्ट्रिक्टनो ट्रेनिं सय दं बेंगलर बुफुर आउटनो खालसा हेड मास्टर निके बाहायनोला आकुम साव हेड मास्टर तो करिमान साइमन जे कन्ट्रोल करे जों साइमनो खारि आपनाव बुझिवा जों साइमनो अनेक स्कुल छिनसिबा जों एचएम करे सर खाली आं साकना पूरा गार्जियन सारा बारिन मतन होई रिसे सोता मरे सुनो আমি জানি যেহেতু হেড মাস্টার নাই না খানারে जों आबो अलरेडी लहजा যত স্কুল বাগে লহजा যে দমপুই সাব ডিভিশনও ওরা আছে কংগ্রেস আছে সাতজন হেড মাস্টার করবে জিকা আছে তঙ্গ जों आबो তুইনাই जों मा তুইনাই जों नंनिबा वान सबजेक्ट जों अलरेडी लहजा एचएमबो যত স্কুল लहरा एचएम बाय एचएम फाइनाय जों अलरेडी लिस्ट করে लहजा बुफ्रा आवरनो जों नंग ठीक আছে लहमाखौ दजा नंनि सिमिया অনেক জায়গা তো বুঝিকেদা রাইটুর আং সানাই পলিটিক্যাল সায়েন্স রহনাই सर सुमन दिउ अफिसर तै कमन सालाय इनसान जों पलिटिकल साइन्स आं रहनाय आं साजा सिन क्लास हेड मास्टर रूम से करे रूम से सानो काशी रूम से पार्टीशन बेरी रहा পরশু দিন স্যার আমি ওই যে মিটিং তো রুমের কথা আলোচনা করে এলাম হেড মাস্টার কথা কই এলাম আচ্ছা খালি স্যার তিনি এনুয়াল বাজেট প্ল্যান টি মিটিং দংলো নং ইনচার্জ স্যার আজাगा ফটো সমাই নংমो
রুম বাকি বিল্ডিং সারা আজকে তো এনর বাজেট প্ল্যানিং চলতেছে তিনি ইম অফিসার এমএলএ সাজাকসং তিনি মিটিং